أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على خير البرية نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambaniko Allah Ta'ala tamula ka Allah Ta'ala wal nyumado katla ka salatu ni salamu ke dan fen be ka son harema kan minye Muhammadu Abdullah dinke sallallahu alaihi wasallam. Ami Allah Ta'ala dilla anye batu ke sungalo damna fu kana sebi abato qualité be asuya be Allah Ta'ala ka be la jonimna mi asundonye mi anafla seniye mi asraka boye mi adhikru kayi ani mi akorona karanye ani o nyogonaw Allah Ta'ala ko be la jonimna katla ka Allah Ta'ala dili filimi ansoroni sungalo nkono Allah Ta'ala ka yafa abbe la jonima. O kɔfɛ ni Allah Ta'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya fɛnba dɔ kan. An bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya silama ka passeport kan kiyamalu. Mais yani an ka se o yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi k'a fɔ kira sallallahu alayhi wa sallam sanga ni wagati bɛɛ a tun bɛ to ka bato kɛ ka caya. Mais ni sunkalo nana se wagati min na a bɛ cɛsiri ka bato tɔ double ka dɔ fara a kan kɔ tuguni. Ni sunkalo nana se a tile 10 laban na a su 10 laban a tun bɛ o la ɲɛnamaya seli la. A su 10 laban a tun bɛ o ɲɛnamaya inshallah seli la. O senfɛ dɔ bɛna fɔ mais kunu kuranna karanna ka jigi mais munna an kɔ segila misiri kɔnɔ bi kana seli. An ka mi ka min faamu kuranna min karanna ka jigi o ni lɔja min serila o den tɛ ɲɔgɔn na. Hali ni ye nafila su o kɛ n'a ma kɛ ni kuranna jigi ye baasi tɛ a la. Ni ye o nafila sun kɛ n'a ma kɛ o nafila seli o kɛ su la n'a ma kɛ ni kuranna jigi ye baasi tɛ o la. O senfɛ hali ni lon dɔ i k'i yɛrɛ sɔrɔ misiri bɛrɛ la misiri min ni kuranna tɛ jigi a kɔnɔ kana fɔ ko non olu bɛ min kɛ la o tɛ la. Hali ni kuranna ma jigi o nafila ye nafila de ye. Mais comme an bɛ kuranna kalo de kɔnɔ kalo bɛɛ ye kuranna kalo mais nka kɛrɛnkɛrɛnbolo ma sunkalo ye kuranna kalo yɛrɛ ye. O senfɛ an y'an jija yani ka kuranna jigi o seli o kɔnɔ. N'o tɛ k'a fɔ ko kuranna jigila nafila banna non o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Hadisa ko kira tun bɛ su 10 bɛɛ le ɲɛnamaya seli la ni sunkalo su 10 laban na. Donc n'an ye jateya minɛ bi ye a su 10nan le ye. Donc mɔgɔ min ka kɔnɔntɔ kɛ a ka kelen to yen. An kɔni t'a fɔ ko jurumu b'i kan sabula nafila seli de bɛ mais hɛrɛ caman fɔla e kɔ. Hali bisa Allah Ta'ala ka an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ. Donc ko an bɛna kuma seli kan munna an bɛna kuma seli kan kamasɔrɔ an ka wagati nin kɔnɔ bi silamɛw ka tulon kɛ seli la silamɛw ka seli labila ka sɔrɔ Allah Ta'ala b'a fɔ an ɲɛnɛ kuranna kɔnɔ ko an ye seli jɔ mais anw bɛ tulon kɛla seli la. Wa kira sallallahu alayhi wa sallam a b'a yira an na k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ jɔla se looru le kan.
a se lor filana ye min ye o le ye seri ka tila ka yira an na ko faranfasiya min bɛ silamɛ ni kafiri cɛ o le ye seli wa maa min ye soli to yen ale kafiriya la ka tila ka fɔ an ɲɛnɛ ko awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama min amalihi as-salah Allahu Taala bɛna adamaden kɔnte ban fɛn fɔlɔ min na kiyamalon sini i ka baaraw la o le ye seli ye n'i ka seri ɲana Allahu Taala bɛ baara tɔw filɛ ni seri ɲana Allahu Taala b'i ka sun filɛ a b'i ka jaga filɛ a b'i ka heji filɛ a b'i ka ɲumanya tɔw filɛ ni seri ɲana Allahu Taala b'i ka jogo fana filɛ mais ni seri ma ɲa a tɔ bɛɛ lajɛlen Allahu Taala mako tɛ a la donc i ka passeport pour que e ka tɛmɛ i ka baara tɔw ka labɛn ka filɛ est ce que a ɲana ou bien a ma ɲa wa a bɛ daminɛ min kan o le ye seli ye fo seli de ka ɲa d'abord mais n'i y'an ka lahalaya filɛ bi silamɛ dɔw k'olu bɛ yen naam olu bɛ o ka seli kɛ a kɛɲɛ ma o bɛ a kɛ wagati la o b'a kɛ mafɔ kɔnɔ wa olu yɛrɛ fana bɛ se seli kɛ cogo la o bɛ ruku dafa ka sujudu fana dafa fɛn fɛn bɛ karan seli la o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ ani o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais olu ka dɔgɔ silamɛ min bɛ o kɛ la bi o ka dɔgɔ silamɛ dɔw bɛ yen ale kɔni bɛ seri mais a tɛ seri kɛ ɲɛ lɔ a bɛ seri i n'a fɔ a ye mɔgɔw ye min kɛla a bɛ o de kɛla k'a sɔrɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ a yɛrɛla a ka minbaru kan sahabaw ɲan bɛ a la a ye nafila a ye seli kɛ a tilani kɔ seli kɛla a y'i kanto a ka sahabaw ma a ko sallu kama ra'aytumuni usalli ko aw ye aw ka seli kɛ ye n'a fɔ a ye ne alakira ye seli kɛla cogoya min sallallahu alayhi wa sallam jaa seli kɛ cogo a tɛ fɔ ko anw ka jamana la seli bɛ kɛ tan nin la anw ka dugu la seli bɛ kɛ tan la anw ka kabila la seli bɛ kɛ tan la anw ka cɛkɔrɔbaw fɛ seli bɛ kɛ tan la a bɛ fɔ le alakira ye a ka seli kɛ tan n fana bɛ n ta kɛ o cogo de la o kama kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an ye seli kɛ ye n'a fɔ ale alakira ye a ka seli kɛ cogoya min na pour que i y'a dɔn k'a fɔ ko seli place ka bon diinɛ kɔnɔ ka dɔn ko seli jɔyɔrɔ ka bon an ka diinɛ kɔnɔ fɛn min ye sun ye fɛn min ye jaga ye ani fɛn min ye heji ye ni an bɛ miliyɔn fa ka taga Makan Allahu Taala ye nin bɛɛ lajɛlen di alakira ma ka to diɲɛ kɔnɔ yan mais n ka seli yani Allahu Taala ka seli di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam Allahu Taala ye sanna yɛrɛ de kɛ ni Jibrila ye fo ka taa se Allahu Taala yɔrɔ alakira ale ni Jibrila olu de ye sanna yɛrɛ kɛ san fɔlɔ san filanan fo ka taa se san wolonwulanan la yani Allahu Taala ka seli di a ma o yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni Jibrila y'i kanto alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ko alakira ma ko ale ka limite dan de bɛ nin ye ko alakira k'a ka voyage continue a kelen ale kɔni ka limite o dan de bɛ nin ye alakira k'a ka voyage continue a kelen sallallahu alayhi wa sallam o sen de fɛ alakira ye a ka voyage continue ka se Allahu Taala yɔrɔ a sela o yɔrɔ la Allahu Taala ye seli farida 70 di alakira ma ko a ye na o di a ka mantonw ma pour que tile an ka seli farida 70 kɛ ye n'a fɔ cogoya min na bi an bɛ farida 10 de kɛ la o tɛ wa fajiri seli fana lansara fitiri ani sagafu an bɛ o de kɛ la farida 10 mais Allahu Taala tun ye seli 70 de di alakira ma ko a ye na o di a ka mantonw ma alakira jigitɔ a bɛnna ni nabila Musa ye Musa y'i kanto alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ko i tagala i tigi yɔrɔ ko a ye mun de d'i ma
ala kira ko Allahu taala ye seli farda bilo diyan kon kana o din ka mantoma bon comme Musa ale kona ala kira nye kira diyan la donc aka mawu togoyalo ako ala kira sallallahu alaihi wasallam bel dalil ka min dima me conseil min dima ko sege ta Allahu taala yoro ko aye dobo seli farda bilorina sabla abena gbere ka mantum ka o tana sako ala kira taala ayeta atan negocier ni Allahu taala yi Allahu taala ka loru bo ala ka to binani ani loru ajigito Musa ko iko segela aye seli farda jorle dima ala kira ko binani ani loru Musa ko akachia ko segi ta fo ko Allahu taala ka dobo ala do ala kira tola o tugo yala tagani ka segela abeta Allahu taala ko dobe bola annato nabila Musa bi kanto ko akachia abeta ala be dobo ala fo anana seli farda loru seli farda loru ala kira jito nabila Musa ko farda loru akachia de tafo Allahu taala nyine ko ayi dobo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maluya ka alimna parce que ni nogotan mo goy tellement iba abise dans do la erebe maluya donc cena ko alibna jigini loru ni kana odi anwa jasili fem baye note ala kira Allahu taala tuma di ala kira madu ko re kanya mais ka abuna ira anna kono jibrilat na di kana di madefo e ira le beta ata sans fay sans fra woron la ka se yoro la yoro mini jibrila ka limiti bana e kelen be continuer kana sedi o mine kana di anuma ja seli e fe bayi ja nabila Musa joletu mais Allah taala ki kanto ko ale ka kuma kante yere mana atuye farda biloru le di mais comme négociation kela ayato loru mais o bela jeni ni ye loru o ke ko Allahu taala be farda biloru baraji dima ja Allahu taala bi anka herefe mais o selu ne be bi do to kela ala atake anyama do mimba kela do be aleta ke anyama walma do yere be abake tumando abe dokani jamae tumando arabi ban abe doka kelipi walma do yere be alete jama seli foide ke aleda ka seli bela jeni ke akili do yere be londo alebe seri londo ate seri walma do be na seli fana seri abe lanzara toy na fitri ke ay safu toy abe doke ka do toy wa do yere be na le ser la bi sini abi reposer o férié sini ngena abi sini do yere be ale ka seri juma ni juma na ser la juma fo juma nata ate seri ko to wa do yere fana ni be ale ka seri sungalo ni sungalo no sungalo konna ale be ran folo la kun koro le ko fe ale be nyafe mais ni sungalo bana ale ka seri bana wa do yore be ale te se misir la fio fo chien kelen pe akanyana maya kono wa o chien kelen amana seri kamande ashule nana ko seri ka ke ashuka di bebe soro adama de muchela ni qualité bela joni bi farabasiam beslama ni kafiri che ole seri o kama ibaye tuma o tuma ni ma do fatola imamu be question fola mimbla est-ce que atmed lomina non non ato fola de est-ce que denia kela lwa non ato fola est-ce que atmed ba ko fola non imamu to fola mais nous faisons bien faire du boulot, nous bien du boulot. Mais mambi quand on mina, est-ce que à tout messer là-haut? Parce que série te que kafri chouka, mamin te ser là, allez kafri li. Mamin te ser là, allez kafri li. Mais mamin ba to il faut série faire bien bon à wagati là, à te fois qui est kafri. yana fo tuya minna ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala alayya yira ka fo ko ima ala yira ka fo ko mo mi ye seli toy fo a wagati na na bo
ko o tigilamɔgɔ jurumu ka bon ka tɛmɛ jɛnɛyakɛla ka jurumu kan a ka jurumu ka bon ka tɛmɛ dulɔmila ka jurumu kan mɔgɔ min ye seli to yen fo a wagati nana bɔ mɛ nin yɔrɔ na i ye wagati lɔn ka bɔ lɛri la n'a fɔla ko seli fana bɛ kɛra 13h00 o t'a yira k'a fɔ ko 13h30 tɛ wagati kɔnɔ de la donc i bɛ seli wagati lɔn a ye wagati bɛ yen lɛri bɛ yen wagati min cɛla anw bɛ lɛri dɔ sigi mun kama an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka jama lasigi donc o wagati min bilala k'a fɔ ko nin de ye seli fana wagati ye walima nin de ye fajiri wagati ye ka ta yan ka na bila yan ko n'i y'a to yen o wagati o bɔla i bɛ jurumi min sɔrɔ a ka bon ka tɛmɛ dulɔmin na jɛnɛyakɛla sɔn ka jurumu kan lɔnnibaga dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ maa min ye a to yen fo seli wagati nana bɔ force de bɛ a b'a juru sara mɛ sara tɛ a ye maa min y'a to yen sunɔgɔ min ta e ma ɲina wagati tɛmɛna i kan lawulili bɔrɔ ma tan parce que i b'i ka nafolo ɲini na walima lawulili bɔrɔ ma parce que i bɛ télévision filɛ la i bɛ film dɔ filɛ la walima i ye ballon filɛ la i ka to yen seli fana wagati nana ban fo ka na se lansara wagati nana don lɔnnibaga dɔw ko n'i ye k'e o seli tɔ i ka mɛn ka juru sara punition bɔrɔ ma mɛ nka a sara t'i ye ja seli ye fɛnba ye seli ye fɛnba ye ni Alahu Taala tun ka mɛn ka seli labɛn ka bɔ maa dɔ kan maa minnu ka jihadu kɛ kira ka wagati la sallallahu alayhi wa sallam Alahu Taala tun bɛ seli labɛn ka bɔ olu kan adamaden i ka ɲɛnamaya la i nana kɛ cogoya cogoya maadama ni hakili bɛ yen hali ni bana nana juguya cogoya cogoya maadama ni hakili kɔni bɛ a nɔ la seli tɛ bɛn ka bɔ i kan hali ni bana nana juguya cogo cogo seli wagati tɛ bɛn ka bɔ i kan fo i b'a kɛ a wagati de la ni Alahu Taala tun ka mɛn ka seli labɛn ka bɔ maa dɔ kan maa minnu Alakira ka wagati la olu ye bamuru ta ka muru ta ko bɛ taa kɛlɛ kɛ ni kafiriw ye kafiriw min ko bɛna o kɛlɛ ka taa olu kunbɛn ka kɛlɛ kɛ seli wagati bɛ se Alahu Taala ko o ma ko ni seli wagati sela aw ka seli fa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah Alahu Taala ko Alakira ma ni aw ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ la seli wagati nana se wuri ka jɔ o la seli kɛrɛ min bɛ kɛra ka maa ni bɔ dɛ ko aw ka seli wa aw kɛrɛ ma kɛ fɛn si kama dɛ ka silamaya kɔrɔta ko aw ka seli o sen fɛ i b'a ye ni kafiriw ye o kunbɛn olu bɛ yan wa kafiriw fana bɛ yan fɛ o bɛ mun kɛ o bɛ gurupu tilan yɔrɔ fila gurupu tɔ kelen olu bɛ maaw la kɔrɔsi a di kɛ gurupu tɔ kelen olu lɔnni bɛ kɛlɛkɛminɛn b'o bolo mɛ gurupu tɔ kelen olu bɛ taa seli kɛ ni Alakira sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas que kafiriw bɛ cu o kan min taara seli kɛ ni Alakira ye ni Alakira ka jɔ kelen kɛ ni o ye ka lɔnni to olu bɛ yani ka Alakira jɔnni to olu b'o ka lɔ tɔ dafa ka saramu bila ka taa bamuru minɛ ka kɛlɛkɛminɛnw minɛ k'i jɔ maa minnu tun bɛ surveillance la olu bɛ na ka lɔ tɔ kɛ ni Alakira ye ka tila k'o ka seli tɔ dafa seli ma bɛn ka bɔ o kan Alahu Taala ko hali n'a y'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ la ni kafiri ye o wagati la bamuru b'aw bolo aw bɛ ka ɲɔgɔn faga seli wagati sela wa aw yɛrɛ k'a dɔn yanni ni kɛlɛ in ka ban seli fana sela seli fana waati bɛ na bɔ k'a sɔrɔ ni kɛlɛ ma ban Alahu Taala ko aw kana to yen fiyewu seli fana wagati ka ban k'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ na la k'aw to kɛlɛw la a ye seli kɛ o t'a bɛɛ ye wa k'aw to o kɛlɛ la a ye seli kɛ mais est ce que o kɔrɔ de bɛ ko i ka lɔ ka biri k'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ la non o b'i kan bɔ i la mais k'aw to o kɛlɛ la e bɛ kɛlɛ la ni bamuru ye bamuru bɛ e bolo a bɛ kafiri o bolo e bɛ kɛlɛ kɛ la i b'a la i bɛ karan kɛ la i b'i bɛ Allahu akbar i kɔni tɛ biri parce que i bɛ kɛlɛ la mais i ka hakilina la i ka miiriya ye min ye n birila ka ban ka wuli ruku la Allahu akbar ka taa sujudu Allahu akbar k'i to o kɛlɛ la
mais an ka banabagatɔ jɔr'u le dani bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'an tɛ sɔn k'a fɔ o ma k'o ka seli ni le min nana fɔ yen nɔ est-ce que karisa serila wa o bɛ e ta subaga dɔ ye parce que u b'a fɔ ko e bɛ karisa ka saya de fɛ k'a sɔrɔ karisa yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na cɔ o de ye seri nin ye o de ye a ka passeport de bɛ o a ka passeport de bɛ docteur Mustafa Murad a ye histoire dɔ lakari a ko Imamul Qurtubi rahimahullah ko Imamul Qurtubi ko lon dɔ tun fatula a fatula min kɛ o taara a ka kaburu siri kaburu fɔlɔ sirila o ye sa belebele dɔ ye kaburu tɔgɔ kɔnɔ o ye ale to yen ka filanan sirila yɔrɔ min o ye sa belebele dɔ ye kaburuden kɔnɔ filanan nin kɔnɔ o ye o to yen o ye sabanan siri o ye o siri yɔrɔ min na o tilala ka sa dɔ ye kaburu tɔgɔ kɔnɔ dɔw ka su o ta ka bila k'a su ni sa nin ye kaburu kɔnɔ yen hali n'a ma fɔ e ma e yɛrɛ k'a dɔn ka miiri a ka min b'a kɔnɔ o ye mun ye et puis ka tila k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ tun ye maa ye maa min tun bɛ tulon kɛra seli la Mustafa Muradu ko olu yɛrɛ ka wagati na c'est à dire an ka bi wagati na parce que min ye kuma tɔgɔ la kari hali bi a bɛ a ko an ka bi wagati na ko a ye dɔ fana ni sɔrɔ nin cogoya nin na mais ale ta nana kɛ min ye kaburu nana siri fɔlɔ filanan sabanan sa bɛ ye la donc o ye min kɛ bon an ka bi wagati la polisi dɔw bɛ yen ni sa bɛ maa ka so kɔnɔ olu bɛ taa o saw ta k'o laban n'o ɲɔgɔnna siw o ye olu mɔgɔ wele u nana sa tɔgɔ ta k'a labɔ o fɔnikɛla maa ka kaburu kan maa min bɛ turon kɛla seri la ja maa min bɛ turon kɛla seri la sa belebele de bɛ e kɔnɔna kaburu kɔnɔ yen hali n'a y'a sɔrɔ anw ta yira tuma dɔ sa min b'i kɔnɔna hali ni anw ma ye kɔfɛ a b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ yen silamɛ ma kan ka turon kɛ seri la sanga ni wagati bɛɛ i bɛ seli bɛɛ kɛ a kɛ wagati la ka seli kɛ ko cogo karan kana na jɔ ka biri ka wuri o tɛ seli ye o ka biri ka wuri ka nin kɛ la o tɛ seli ye seli bɛ karan de a bɛ karan maa caman bɛ yen a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ seli tɛ yen sunkalo nin filɛ maaw bɛ yala yala ka misiri choisir misiri min ka seli ka teli misiri min ni imamu taara o kana ko Allahu akbar a man taa yani e yɛrɛ bɛ taa ruku la imamu ko sami Allahu liman hamida yani ile bɛ kɔrɔta imamu k'i tɛnbiri ko Allahu akbar siga kɔni tɛ min na o seli tɔgɔ kɔni a ma minɛ cogoya si la silama kana sɔn cogoya si la ka tulon kɛ i ka farida seri la jamais hali ni sunkalo le kɔnɔ bɛɛ ka dɔn ko sɛgɛ bɛ yen anw tɛ misiri kɔnɔ nin ye wa su tan ka sunɔgɔ to yen ka na Alahu Taala bato ka mɛn jɔ la mais cogo di de bɛ nafila min bɛ kɛ sagafo kɔfɛ o nafila tɔgɔ kosɔn e ka sagafo seli bɛ ben parce que i taara se imamu kɔfɛ imamu min ale bɛ avion pater le ye imamu min ale bɛ rali le ye imamu min ale ye fusée le ye alakira sallallahu alayhi wa sallam lon dɔ k'a to misiri kɔnɔ cɛ dɔ donna misiri la a ye a ka seli kɛ a tilani kɔ seli kɛla a nana alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ye alakira fo alakira ye dabi min di o cɛ tɔgɔ ma alakira ko a ma ko irja fa salli fa innaka lam tusalli alakira ko a ma ko sege taa seli kɛ sabula i ma seli fɔlɔ cɛ taara seli ka tila ka kɔ segin alakira ko a ma kɔ segin taa seli e ma seli kɛ fɔlɔ cɛ taara siɲɛ sabanan na ka tila ka na alakira fo alakira ko a ma ko kɔ segin taa seli e ma seli kɛ fɔlɔ cɛ y'i kanto alakira ma ko tiɲɛna ko ni selini nin kɔni tɛ ale tɛ kɛɲa gbɛrɛ lɔn seli la o sen fɛ alakira ye seli kɛ ko ɲuman fɔ ale ye cɛ tɔgɔ tun bɛ a ka seli kɛra teliya bolo de ma n'a birila a ka birili ni wurili e yɛrɛ t'a dɔn juma donna jɔn kɔnɔ a jɔli joli bɛ anw fɛ yan bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu est-ce que a bɛɛ ka seli a bɛ tila ka ban seli ma minɛ k'a sɔrɔ n'i ka seli ma ɲa kiyamalon sini
na i t'a tɔ bɛɛ tiɲɛna négociation wɛrɛ tɛ yen baara tɔw kɔni a dɔ bɛ se ka négocier mais seli ta ni o kɔni ma ɲa négociation wɛrɛ tɛ yen donc kana farati a filɛ ala kira ye fɛn min fɔ aw ɲɛna ko hali denmisɛnw an kana to yen kɛ ni a ye o de ye seli ye ala kira ko murru abnaakum bisolati wa hum abnaa'u saba ni ma ɲina hadisa kɔ ko a ye aw denw ɲamariya k'o ka seli kɛ ka sɔrɔ o sanji 7 ni ka mɛn ko i y'a fɔla sanji 7 den ma ko wuri taga seli o b'a yira k'a fɔ ko yanni a ka se sanji 7 a tun bɛ a kira dɔɔni dɔɔni a ka kɛɲɛ lo ala kira ko ni den sera sanji 10 n'a k'i ban ka seli ko i y'a bugɔ mais bi anw yɛrɛ k'an ban ka an denw lakunu k'o kana fajiri seli kɛ fo dugusɛ bɛna gbɛ yanni den bɛ fajiri seli kɛ den yɛrɛ kuma to yen sunguruba jori jori de bɛ anw ka lu kɔnɔ bi kamelekɔrɔ jori jori de bɛ an ka lu kɔnɔ bi n'o bayaliguyala mais nka an m'an ban k'o lawuli k'o ka fajiri seli mun kama parce que a bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔ kɔfɛ a kan bɛ ka taga ekɔliso la walima kalanso la pour ne pas que a bɛ taa sunɔgɔ ekɔliso walima kalanso la an ma to yen a bɛ sunɔgɔ ka fa sunɔgɔ la yanni a bɛ taa o yɔrɔ yanni ale ka wuri yɔrɔ min yanni serilɛri tɛmɛna k'a sɔrɔ ale den kelen ale sunguruba kɔrɔ ale kamereba kɔrɔ ni a kan bɛ ka examen kɛ lon min an bɛ girin ka lawuri 4 heures du matin yala est ce que anw yɛrɛ ka valeur di seli ma wa est ce que anw ka valeur di seli ma donc an y'an jija anw yɛrɛ ka seli kɛ an ye an denw yamaruya seli kɛ la wa an kana seli fana kɛ an kun fɛ fɛn fɛn bɛ karan seli la an y'an jija an y'a dɔn masaba dɔ la a bɛ f'u ma ko ni birila ka taga ruku la i k'a fɔ subhana rabbiyal azim ko o ye jagoya ye donc o kɔrɔ de bɛ ni jagoya le k'i k'a fɔ au moins hali siɲɛ kelen donc i le min m'a fɔ seli t'i ye mais maa jɔrɔ de k'a lɔn ko nin bɛ fɔ seli la o yɛrɛ bila ala kira ko seli tɛ maa ye maa min ma fatiha kɛra a ka seli la i ka fatiha lɔn wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولي فاتحة est-ce que ebe se ka fatiha ni karan fo kana se ala bana ni tuga ni fotite ala wa bo ala kira ko mamu te se fatiha karana ko serita yi mamma fatiha lon ko serita yi bo an joru le be bi islamaw la denmisɛn la maakɔrɔba la cɛ la muso la n'an tɛ fatiha lon o kɔrɔ le bɛ mun ye ko an ka seli kɛ n'a ma kɛ ni fatiha ye seli tɔgɔ tɛ yen c'est zéro an san jori le bɛ nin ye bi n'an bɛ seli kɛra est ce que an ka kalanmɔgɔ dɔ ɲini walima kalanden dɔ ɲini ko a ye an kalan seli sɔnraw la wa seli sɔnran dama tɛ ko a ye an kalan seli kɛ cogo la wa o dama tɛ ko a ye an kalan fɛn na fɛn fɛn bɛ kalan seli la wa bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka wa ile mɔgɔ min b'a lɔn i jija i ye karamɔgɔ ɲini karamɔgɔ min bɛ n'i kalan fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ an ka cɔnba dɔw kɔnna anw ɲɛ cɔnba minnu ni ala taala bɛ se ka yafa olu ta ma kama k'a sababu kɛ maa tun tɛ yen ka o kalan o fatiha tɔgɔ la ani seli sɔnna tɔw la parce que tɔn caman anu bɛ an dan ko fatiha ni alahuma sɔli ani tahiya o dɔrɔn tɛ dɛ a tɔw bɛ yen n'a y'a sɔrɔ olu ka wagati la maa tun tɛ yen k'o kalan bi maa bɛ sɔrɔ min b'i kalan nin bɛɛ lajɛlen la wa e yɛrɛ tɛ dɛ i ka denbaya o sen fɛ an b'a fɔ faw ɲɛna ka fɔ baw ɲɛna i b'a ye tuma dɔ anw denw min bɛ ekɔli kɛ la n'a ma kan d'an ye ko bɛ kɛ maaba ye ala taala ka baraka don u ka ekɔli la mais o est ce que o b'o ka diinɛ kalama wa est ce que ne denmuso min bɛ n ka so kɔnɔ n'a baliguyala est ce que a bɛ se seri la wa ne dencɛ min bɛ n ka seli kɔnɔ n'a baliguyala est ce que a bɛ se seri la wa
n'i ma sɔn k'i den don karan na i ka don école la o tɛ haramu ye o mais i jija i ka maa dɔ sɔrɔ min b'i den karan diinɛ la n'a y'a sɔrɔ e tɛ se k'a karan mais i bɛna ye i b'a lɔn cogoya min na ko an ka tulon kɛ nin la den kelen bɛ taara école la an bɛ tila ka maa dɔ ɲini min bɛ tila ka na renforcer ale français kelen na so kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma sɔn ka maa si ɲini maa min bɛna na a karan a ka diinɛ la wallahi thumma wallahi thumma wallahi n'an ka ɲɛnamaya taara nin cogoya na n'an den ma kisi kiyamalon sini anw fana tɛ kisi Allahu taala ko ya alu min limaniala ku anfusakum wa ahlikum nara ko aye aw denw la tanga ani aw yɛrɛ ninkun ka bɔ tasuma la wa ala kira sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko aw bɛɛ ye binga gbɛna ye wa kiyamalon sini Allahu taala bɛna aw bɛɛ ɲininka aw ka bingaw la Allahu taala ka den minnu di aw ma o bɛ aw ka mara le kɔnɔ aw le kan bɛ ka o karan ni Allahu taala ka diinɛ la donc ni k'i ban k'i den karan o diinɛ o la ni k'i bara k'i den karan seli kɛ cogo la kiyamalon sini ni den minɛla e fana bɛ minɛ wa ni den bɛna minɛ a dɔn ko fɛn fɔlɔ min bɛ compter bɔ o le ye jumɛn ye o le ye seli ye donc ni den jɔla ka minɛ a ka seli la a yɛrɛ ma se ɲɛfɛ fɔlɔ e ta kuma don donc an ye sabari anw ka hɛrɛ ye min na ka seli ɲini ka dɔn ka karan cogo lɔn wa siri dama tɛ silama diinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye farida ye e kan diinɛ kɔnɔ k'i k'a kɛ a lɔn k'a fɔ ko ka o fɛn tɔgɔ ɲini ka lɔn fana ye farida ye e kan komi wagati sera inshallah an bɛna an jɔ nin yɔrɔ nin na an b'a fɔ wallahu alam wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah o ka yira an na k'a fɔ ko an balaka dɔw bɛ yen misiri kɔnɔyɔrɔ ma fa mais olu k'i jɔ kɛrɛ ma ka siri wa an y'a dɔn k'a fɔ ni misiri kɔnɔyɔrɔ ma fa a tɛ danga ko i ka to kɛrɛ ma k'i ka seli kɛ n'a y'a sɔrɔ ko misiri kɔnɔyɔrɔ fala baasi tɛ o la mais ni kɔnɔyɔrɔ kɔni ma fa a tɛ danga ko i ka to kɛrɛ ma ka seri lɔnnibaga dɔw yɛrɛ b'a yira maa min tola kɛrɛ ma ka seri maa min bɔla ran kɔnɔ ka sɔrɔ misiri ma fa ran ma dafa ka taa ka seli kɛ a kelen ko seli tɛ o tigilamɔgɔ ye donc an y'an jija an ye don misiri kɔnɔ ka seri ni kɔnɔyɔrɔ fala maa min y'a sɔrɔ k'a fara inshallah ale bɛ se ka to kɛrɛ ma k'a ka seli kɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha